जय हिंद। तो प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर क्यूएलटी रो आउ एक फ्रेश क्लास को समस्त को मु स्वागत करछि। तो आम या पूर्वर आम पार्ट 10 को आलोचना करूँ जो थे आम जानी जे आमर जो परसेंटेज अच्छी तो परसेंटेज को केमती आम कौन करवा माने केमती गोटे संख्या को केमती आम परसेंटेज रे परिणत करवा एवं परसेंटेज रो किसी फर्मूला को मध्य आम जानी तो जो भी छात्र छात्री मैंने एपर्यंत आमर क्यूएलटी रो जदि किसी भी क्लास जदि पाउ नथिबे ताहले आमर प्लेलिस्ट सेक्शन ले समस्त क्लास रो तांको सब अच्छी सेठी समस्त देखि सब चेक करि परिबे। जो माने क्लास 1 रु क्लास 10 पर्यंत देखिबे तो से माने बहुत भल भाव में बुझी परिबे। तो आज क्लास रे आम माने क्लास 11 ले माने पार्ट 11 ले आज आम तार जो सॉल्व एग्जांपल देछि तो 1 नंबर रु 5 नंबर पर्यंत 5टा क्वेश्चन अच्छी तो 5टी प्रश्न को वर्तमान आम समाधान करवा। तो मु ग्यारंटी देकी कहबी जो स्टूडेंट माने आज क्लास टी को प्रथम रु शेष पर्यंत जो थोड़े देखीदेवे तो से 5टी प्रश्न को से माने बहुत भल भाव में बुझीजे। तो एटा मु बहुत भल भाव तुमको बुझेबी कहीं देख जे ए हूँ बहुत सहज प्रश्न तेणु तुम मैंने आपको पार जस्ट टिके टिके खाली गाइडेंस तुम खाली देदेले ताहले तुम मैंने निश्चित रूपे ये जो 5 नंबर पर्यंत अंकटा को आराम से बहुत भल भाव में कर। तो मुझे आशा करुँच जो भी छात्र छात्री मैंने आज टॉपिक उपर आग्रही थे तो निश्चित रूपे से आज क्लास टी को प्रथम रु शेष पर्यंत थे देखिए और आज क्लास टी देखी सारापर तुम मतामत निश्चित रूपे कमेंट बॉक्स जनइब जे आज क्लास टी तुमको केमती लगे जे तुम मैंने बुझीपार ना तुम मैंने बुझीपार ना। ठीक अच्छे तो देखा प्रथम प्रश्न देख जे जो 8% माने 625 रो 8% केते तो 625 रो 8% केते तक आम एमती लिख पारिबा। देख 625 रो ठीक अच्छे 625 रो 8% तो आम 8 विभक्त 100 लिख पारिबा। ठीक अच्छे तो एमती भी आम लिख पारिबा जे 8 विभक्त 100 गुणन 625 बस 625 गुणन 8 विभक्त 100 तो एठी सिना उत्तर लिखाई एटी उत्तर कत लिखाई उत्तर लिखाई ये 50 तो यही 50टा केमती है देख तो मुझे बर्तमान जब काटिबी तो मुझे 20 देख काटिबी आम ये 5 धर जो मुझे काटिबी तो 5 काटे ये हम 20 हम। ठीक अच्छे ये के आम 20 है 20 50 100 तो ये क्या 5 के 5 ये रहा बुढ़ा के 1 12 5 दुणे 10 5 5 25 तो 125 ये है पुणी मुझे 5 द्वारा आपको जब काटिबी देख के तो मुझे 5 के 5 चौ 20 ये के हम तो 5 दुणे 10 आ 5 5 25 तो ये 25 है तो देख 4 दुणे 8 ये रहा 25 ये रहा 2 तो 25 दुणे के 50 तो ये 50 ही यार सठिक उत्तर है। ठीक अच्छे तापर आउ गोटे देख प्रश्न देछि जे रामज सैलरी इज इनक्रीज्ड। ठीक अच्छे रामज सैलरी इज इनक्रीज्ड फ्रॉम केते 24,000 रु तार सैलरी 30,000 को तार इनक्रीज होती तार केते परसेंट तार इनक्रीज होती। देखो आमर गोटे सूत्र अच्छी शतकड़ा वृद्धि। ठीक अच्छे शतकड़ा वृद्धिर सूत्र हो देखो कौन ना वृद्धि विभक्त मूल परिमाण गुणन 100 तो तार देखो तार 30,000 है केते तार 30,000 है तार माने देखो 24,000 रु तार 30,000 है तार केते हजार तार बढ़ला तार 6,000 तार बढ़ला तो यही 6,000 को आमको शतकड़ा प्रकाश करने पड़ो। तो आम जानी कौन सूत्र हो जे वृद्धि विभक्त मूल परिमाण गुणन 100 आम यही सूत्र पकई करदे तार वृद्धि केते तार वृद्धि है 6,000 है वृद्धि केते 6,000 मूल परिमाण केते 24,000 तार मूल परिमाण माने तार 24,000 रु 6,000 को वृद्धि कराला तो शतकड़ा मैंने 100 गुणी देवा है तो एठी काटिदेले 3टा शून्य एठी काटिदेले 3टा शून्य कटिगला तो ये देख 6 के 6 6 6 24 है ये 4 काटिले ये 25 है तो ये हूँ 25 के 25 तेना के परसेंट तार वृद्धि है 25% तार वृद्धि। ठीक अच्छे बुझीगला तेणु तार जो 30,000 तार केमती है ना तार 24,000 रु तार बढ़िकी 30,000 है तो मु प्रथमे केते तार बढ़िला केते ना तार 6,000 बढ़िला तो मुझे जमती कहली जे आम जो अच्छी वृद्धि सूत्र कौन हो ना वृद्धि विभक्त मूल परिमाण गुणन 100 तेणु ये वृद्धि है केते ना वृद्धि है आमर 6,000 ठीक अच्छे विभक्त केते ना 24,000 रु गुणन केते करबा ना गुणन करबा 100 तो भाला केते 25%। तापर आउ गोटे इंपोर्टेंट प्रश्न अच्छी देखा देख भल भाव तुम आगे प्रश्नटा को बुझ एठी जो लिखाई तुम सीना पढ़ीदेव कि बुझीपार तो मेन हूँ
ମାନେ ସେଠି ରହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର କଥା। ତ ବୁଝିଗଲେ ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ଅଙ୍କ ଆସିଲେ ବି ତୁମମାନେ କରିଦେଇପାରିବ। ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବରଟା, in an election candidate A got 75% of the total validate votes। ঠিক ଅଛି। ତ ଦେଖ, ତ in an election ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ସନରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେତେ ଭୋଟ୍ ପାଇଛି ନା 75% ଭୋଟ୍ ପାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ 75% ଭୋଟ୍ ଯେଉଁ ପାଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ରୁ ସେ ପାଇନାହିଁ। ସେ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ପାଇଛି ନା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ୍ରୁ ପାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ୍ରୁ। ତ ଦେଖ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ୍ ମାନେ କି ଦେଖ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଉ ତ ସେଇ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନାକଚ ହେଇଯାଏ। ନାକଚ କେମିତି ହୁଏ? ଧରାଯାଉ କୌଣସି ଆମର ଏଠି ଧରାଯାଉ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମର ହେଉଛୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିବ ବହି ଥିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାଛ ଥିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସ୍ ଥିବ। ତ ଏମିତି ଆଉ କିଛି କିଛି ଅଲଗା କିଛି କିଛି ସଂକେତ ଥିବ। ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ବହିର ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡ଼ିଦେବେ, ମାଛରେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡ଼ିଦେବେ ଏବଂ ବସ୍ରେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡ଼ିଦେବେ କି ଅଲଗା କିଛି। ତେଣୁ ଦେଖ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା ତାହେଲେ ନାକଚ ହେଇଯିବ। ତ ଯେତକ ସବୁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ୍, ଯେତକ ସବୁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମାନେ ଯେତକ ସବୁ ଠିକ୍ ଭୋଟ୍ର ଏ ପର୍ସନଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଆଣିଛି କେତେ ନା 75% ସେ ଭୋଟ୍ ପାଇଛି। ଇଫ୍ 15% ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ ୱେଆର୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍। ତ ଦେଖ, ତ 15% ହେଉଛି ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ଟା କେତେ? ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ଟା ହେଉଛି 100%। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ ହେଉଛି 100%। ତ 100%ର 50% ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ନାକଚ ହେଇଛି, ମାନେ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ହେଉଛି 15% ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍। ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା? ଆଉ ରହିଲା 85%। ତ 85% ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲିଡ୍। ତ ସେ ଦେଖ, ତ ସିଏ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏ ଗଟ୍ 75 ଅଫ୍ ଦି ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ୍। ତେଣୁ ଦେଖ ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ୍ ହେଉଛି ଆମର କେତେ ନା 85। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 85ର ସେ 75% ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ ତାର ଆଣିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ୍। ତ ଦେଖ ଦେଇଛି ଏମିତି ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭୋଟ୍। ଦେଖ ଏଠି ଆମକୁ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛି କେତେ ନା 56,000, 56,000। ଠିକ୍ ଅଛି, 56,000 ନୁହେଁରେ 1 2 3 4 1 10 100 1000 ଐତ ବାବାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଆମର କେତେ 60,000। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 5 ଲକ୍ଷ 60,000, ମୁଁ କହିଲି 56,000 ସରି। ତ 5 ଲକ୍ଷ 60,000 ତାର ଭୋଟ୍ ପାଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ କହିଛି ଯେ ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ୍ ପୋଲ୍ ଇନ୍ ଫେଭର ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ତ ଯେଉଁ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାହେଲେ ଦେଖ ସିଏ କେତେ ପାଇଲା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଥାଟାକୁ ଟିକେ କ୍ଲିଅର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଦୟାକରି ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେ ତାହେଲେ କେତେ ପାଇଛି ଭୋଟ୍? ସିଏ ପାଇଛି 75% ଭୋଟ୍ ପାଇଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ରୁ ନୁହଁ, ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ରୁ ନୁହଁ। ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ ହେଉଛି କେତେ ନା 100%, ତ ସେଥିରୁ 15% ଆମର ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆଉ କେତେ ରହିଲା 85%। ତ 85%ର ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ 85% ଭୋଟ୍ ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲିଡ୍। ଏତକଟା ଭୋଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଗଣତି କରାହେଇଛି। 85% ଭୋଟ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ହିସାବକୁ ନିଆହେଇଛି। ତ 85%ଟା ଯାହା ହେଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତିକର ଏ ଲୋକଟା ଯେଉଁ ଏ ପର୍ସନ୍ ସିଏ ପାଇଛି କେତେ ନା 75 ପାଇଛି। ତାହେଲେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ 5,60,000 ପ୍ରଥମେ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣରେ ନା 5,60,000 ଆମର ଭୋଟ୍ ଏଠି ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି 5,60,000 ଭୋଟ୍ ଏଠି ଅଛି। ହଁ, ଏ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ଟା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ୍ କେତେ ଦେଇଛି? ହଁ 85%। ହଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖ, ତ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ 100% ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା 100% ହେଉଛୁ ଆମର ଏଠି ପଳେଇଲା 100% ଥିଲା। 100%ରୁ ଆମର ଏଠି ମାଇନସ୍ ହେଲା କେତେ ନା 15% ବା ଆମର ଏଠି 15% ପଳେଇଲା। ଆଉ ରହିଲା 85% ରହିଲା। ଏ ଯେଉଁ 85% ଭୋଟ୍ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ କାହାର 85 ନା ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ ହେଉଛି କେତେ? ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ ହେଉଛି 5,6,0,0,0,0 ଏତକ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟା ଏତକ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍। ସେଇ ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ ମାନେ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମିଶିକି ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ଟାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ହିସାବ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେତିକର ଆମର 85% ହେଉଛି କ'ଣ
ସେତକର 85% ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଅଛି। ତ ଏତକ ଗୁଣନ 85 ବିଭକ୍ତ 100 ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି। ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏତିକ ହେଉଛି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍, ଏତିକ ହେଉଛି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ ମାନେ ଏତକ ହେଉଛି 100% ଭୋଟ୍ ঠিক ଅଛି। ତ ସେଇ 100% ଭୋଟ୍ରୁ ଆମର ଏଠି 15% ଭୋଟ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ 85%। ତ ଏତକର 85% ଭୋଟ୍ଟା ହିଁ ଆମକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତ ଆକୁ ଯଦି ବାହାର କରିବା ଦେଖ ଆର ଦୁଇଟା ଶୂନ କାଟିଦେଲେ ଆର ବି ଦୁଇଟା ଶୂନ କାଟିଦେଲେ ତୁମେ ଆକୁ ଯଦି ଗୁଣିବ ତ ହିସାବ କଲେ କେତେ ବାହାରିବ ନା 4 7 6 0 0 0 ଏତକ ତାର ଉତ୍ତରଟା ବାହାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିଲା ନା ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା ଆମର 4 7 6 0 0 0 ঠিক ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ଗୁଣିଦେବ ଯେ 8 5 ଗୁଣନ 5 6 0 0କୁ ତାହେଲେ ଏତକ ହିଁ ବାହାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ এইটা ହେଉଛି କ'ଣ এইটা ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ୍, এইটা ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ତାହେଲେ ଆମର ଭୋଟ୍ ଥିଲା କେତେ ଏତକ ଥିଲା ଭୋଟ୍ ଥିଲା ଆମର ଏତକ ଭୋଟ୍ରୁ আমার সেটি 15% এটি কটিগলা ইনভ্যালিডটা তো কটি সারা পরে আউ কেতক রহিলা আউ রহিলা আমার পাখে এতক ভোট যে রয়েছে ঠিক আছে। যে এতক ভোট রহিলা তো সে যে এ ক্যান্ডিডেট এটি কোণ করেছি না এতিকর সে পাইলা কেতে না সে এতকর পাইছি 75% সে পাইছি। তো এতকর 75% বাহার করে দিও উত্তর বাহার করিব। তো এতকর মু যদি 75% যদি বাহার করছি তাহলে কেতে হই দেখো আকু এটি কাটিদেবি আর 2 দশমিক কটিগলা আর 2 দশমিক কটিগলা এতক তুমি দেখো গুণি দিও কেতে আসবে উত্তর না 3 5 7 0 0 0 উত্তর বাহার ঠিক আছে। 3 5 7 0 0 0 ঠিক আছে। তো এমতি হি বহির দিয়েছি তোমানে তাকে নিজে মধ্যে গুণি দিয়ে পারে দেখো দিয়েছি যে টোটাল ভোট দিয়েছি কেতে আমি দিয়েছি 15% তাহলে আমার হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ইনভ্যালিড তাহলে আউ তাহলে কেতে রহিলা ভ্যালিড রহিলা এতক রহিলা তো সেই অনুসারে করা হয়েছে আউ ঠিক আছে। তারপরে আর গোটে এই প্রশ্নটা গোটে দেখো এটা গোটে হচ্ছে ইম্পর্টান্ট প্রশ্ন যে রাম হেড ঠিক আছে রাম হেড ঠিক আছে দেখো তো রামর কইছি রাম হেড 2100 left after spending 30% of the money he took for shopping. How much money did he take along with him? ଦେଖ ତ ଟିକେ ସେ କହିଲା ରାମ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ତ ସିଏ ସପିଂ କରିସାରିଲା ତ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ସିଏ ତା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 2100 ଟଙ୍କା ସିଏ ରହିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା ଆଉ ତା ପାଖରେ 2100 ଟଙ୍କା ଆଉ ତା ପାଖରେ ରହିଲା। ତ ସିଏ 30% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲାଣି 30% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ପାଖରେ ଆଉ 2100 ଟଙ୍କା ରହିଲା କଥାଟା ବୋଲିକି ବୁଝ ରାମ 30% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା 2100 ଟଙ୍କା ରହିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ 30 এই যে 30%টা রাম অলরেডি খরচ କରିଦେଇଛି তাহলে ତା ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଅଛି 2100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନା ଦେଖ ମୁଁ କହିପାରିବି ନା ଯେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 2100 ଟଙ୍କା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇ 2100 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଆମର 70% ନୁହେଁ କି 70% ହେଉଛି 2100 ଆରେ ବାବା ସେ 30% ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇ ସାରିଛି 30% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ପାଖରେ ଆଉ ରହିଛି କେତେ 2100 ଟଙ୍କା ରହିଛି ତାମାନେ ଆଉ ତା ପାଖରେ କେତେ ତେଣୁ ସେ 30% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛି 100%ରୁ 30% ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇ ସାରିଛି ତାମାନେ ତା ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତା ପାଖରେ ଆଉ ହେଉଛି 70% ମାନେ 2100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ବୁଝିଗଲେ যে 70% হচ্ছে কেতে না 70% দিয়েছি আমার কেতে 2100 টঙ্কা কেতে 2100 টঙ্কা যদি 70% 2100 টঙ্কা তাহলে 1% কেতে হব দেখো 1% কেতে হব না 2100 বাই 70 হব তারপরে মাগছে আমাকে 100% নুহে করে প্রশ্ন কিছু কইছি যে সে টোটাল কেতে টঙ্কা সে নেইকি যাইতলা তেণু 100% কেতে হব 2100 2100 বিভক্ত 70 এটা 70 ହେଲା 2100 বিভক্ত 70 গুণନ 100 ଆକୁ ଦେଖ କାଟିଦିଅ আর ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦେଲ আর ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦେଲ। ଆଚ୍ଛା ତ ଏଠି ଦେଖ 7 3 21 ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ ଲେଖି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ତାହେଲେ ଆମର ତାହେଲେ କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ କଲେ କେତେ ତାହେଲେ 2100 ବିଭକ୍ତ 70 ଗୁଣନ 100 ঠিক ଅଛି। ଆକୁ ଆମେ ଦେଖ କେମିତି କାଟିବା আর ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦେଲେ আর ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦେଲେ ଦେଖିବା ତ ଇଏ ରହିଲା କେତେ 10 ଇଏ ରହିଲା 7 ଦେଖ 7
ତିରି 21 7 ଶୂନ ଶୂନ 7 ଶୂନ ଶୂନ ଇଏ ରହିଲା 300 ଇଏ ରହିଲା 10 300 10 3000 ଟଙ୍କା ତେଣୁ ସେ 3000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ସେ ତାହେଲେ 3000 ଟଙ୍କା ସେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ତ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ଦେଉଛି ରାମ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ରାମ ସୀତାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସିଏ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ନା ସେ 30% ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସେ 30% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି ତା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେତେ ଅଛି ନା 2100 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ନେଇଥିଲା 100 ଶତକଡ଼ାରେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି 30%। ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ଆଉ ଅଛି 70%। ତ ଏଇ 70%ଟା ହେଉଛି 2100 ଟଙ୍କା କଥା ବୁଝୁଛ ନା 70%ଟା ହେଉଛି 2100 ଟଙ୍କା ତ ସେ ଆମକୁ ପଚାରି ତାହେଲେ ସେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଯଦି 70%ଟା ହେଉଛି 2100 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ 1%ରେ କେତେ ହେବ ନା 2100 ବିଭକ୍ତ 70 ଟଙ୍କା ତାପରେ 100% କେତେ ହେବ 2100 ବିଭକ୍ତ 70 ଗୁଣନ 100 ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବାହାରିଲା କେତେ 3000 ଟଙ୍କା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖ ସେମିତି ଦେଇଛି ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଇଥିଲା ବୋଧେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ନା ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ ହଁ ସେ ଏମିତି ବି ଦେଖ ଦେୟାର ଫର୍ 70% ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି 2100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି 100% ଦେଇକି ବାହାର କରିଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ हमको 5 नंबर प्रश्न कहला जे ए शॉपकीपर बोट देखो ए शॉपकीपर बॉक 600 ऑरेंजेस एंड 400 बानानाज ठीक है तो देखो से जड़े दोकानी 600 आमर कमला आउ 400 कदली आनी ही फाउंड 15% ऑफ बनाना रोटेन तो माने रटन मान कौन ये हम पचा ठीक अच्छे तो सी देख पाइले के पाइले ना सी जो बानाना अच्छा हाँ ऑरेंज रो सी ऑरेंज रो सी 15% सी आम के पाइले सी ना सी ऑरेंज रो 15% सी पाइले पचा पाइले आउ बानाना रो सी 8% सी पचा पाइले ताहले तांकर पाखर कहिछि जे फाइंड द परसेंट ऑफ फ्रूट्स इन गुड भल कंडीशन ले केतकोटा फल अच्छी तो देख कथार भल कि तुम बुझाई चेष्टा कर तो 600टा देख सी कह भल आमको प्रश्न सी आमको प्रश्न पचार जे भल कंडीशन ले केतरा अच्छी भल आमर ठीक ठाक कंडीशन ले केतरा अच्छी देखा देख भल कंडीशन ले आमर केतरा अच्छी ना प्रथम कथा रोचे आमको ये देला केते ना 600टा आमर ये अच्छी आमर ऑरेंजेस देती तो से देख 15% से कौन ना से पची जा मैंने आउर है कहते 85% तो 600 85% हूँ भल तो बाहर कर दियो ना 600 गुणन 85 विभक्त 100 तो 600 85% के बाहर देखिए देख काटे आर गोटे शून्य काटिदेले आर गोटे शून्य काटिदेले आर गोटे शून्य काटिदेले आर गोटे शून्य काटिदेले तो 85 गुणन 6 तो 6 5 30 रु शून्य रखिनेला 3 6 48 49 50 51 तो 510 तेणु 600 रु तार जो 15% कटिगला पर केते रहिला 510 रहिला केते रहिला 510 रहिला ठीक अच्छे तो सेमती का देखो तापर आउ केते देछि तो ये रहिला ऑरेंजेस रहिला ठीक अच्छे ये हूँ कमला ताने आउ केते रहिला आमर 510 टी कमला ताने भल रहिला तापर रहिला केते देखिबा जे आमर कदली कथा तो से देखो से कदली आनिथिला केतेरा से हाँ कदली एंड हाँ से देखो कदली केते आनिथिले से कदली आनिथिले 400टा तो ये 400 रु तांकर देखो केते 8% तांकर पची जाइछि ताने बाकी केते रहिला 92% ठीक अच्छे ताने ताकर आउरी 92% तार पुनी भल अछि तो आम ना बाहर करा केते जे 400 रो 92% 400 रो 92% मुझे बाहर करमी ताले आर गोटे शून्य कटिगला आर गोटे शून्य कटिगला आर गोटे शून्य कटिगला आर गोटे शून्य कटिगला तो केते हला 4 दूने 8 हला और केते हला 936 हला ठीक है तो 368 तो सेठी ऊपर केते बाहर थिला देखो प्रश्न कहिछि जे तार समुदाय केते तने भल फल अछि तो सेठी बाहरला केते 510 हाँ कि नहीं 510 बाहर 510 ये कत ये 368 रहा तो 8 को 8 6 1 7 5 3 8 तो यहाँ हूँ तार सठिक उत्तर अच्छा सी देती अच्छा सी कह अच्छा तो केते शतकड़ा ठीक अच्छे तो कही केते शतकड़ा तार ताने भल फल रहा अच्छा सी एटा उत्तर एटा पचार ना सी पचार केते केते शतकड़ा परसेंट ऑफ ठीक अच्छे परसेंटेज जदि कहते केतेटा ताहले एटा उत्तर होता केते शतकड़ा आमको पचार देखो तो आमर
তো এତକ রহিলা তো সমুদাୟ ফଳ କେତେ ସମୁଦାୟ ଫଳ କେତେ ନା ଇଏ ସେଟା ଥିଲା 600ଟା ଇଏ ଥିଲା 400ଟା ତ ସମୁଦାୟ ଫଳ କେତେ ସମୁଦାୟ ଫଳ ହେଉଛି 1000ଟା ସମୁଦାୟ ଫଳ ହେଉଛି 1000ଟା 1000ଟା ଆମର ତେଣୁ ଭଲ୍ ତାହେଲେ କେତେ ରହିଲା ନା 878ଟା ଆମର ଭଲ୍ ରହିଲା ତ ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିବା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ 878ଟା ଭଲ୍ ଆମର କେତେରୁ ନା 1000ରୁ ତ ଗୁଣନ କରିଦିଅ 100 ଉତ୍ତର ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏମିତି କାଟିଦେଲ ଆଉ କେମିତି କାଟିଦେଲ ତାପରେ ଯଦି କାଟାକୁଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖ ତ ଆମର ଏଠି ବାହାରିଲା କେତେ ନା 878 ବିଭକ୍ତ 10 ମାନେ ତାକୁ ଦେଖ 10 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି କେତେ ହେଉଛି ନା 8.7.8 ତ କେତେ ହେଲା ନା 87.8% ତାର କ'ଣ ଅଛି ଭଲ ଫଳ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ତ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନେକ ସାରା କ୍ଲାସେସ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ